अस्सलाम वालेकुम, 9th क्लास। आज हम रिव्यू टू यूनिट 5 to 8 वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज आप देखें, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स है। हम लोगों ने पहले भी किया नहीं है, ये प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हीं के एक्सरसाइज क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, पैराफ्रेजिंग को भी छोड़ दें आप, क्योंकि हम इसकी जगह ऑप्शन में समरी करते हैं। अब नेक्स्ट है वोकैबुलरी। एक्सरसाइज ए जो है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन। उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्री ब्रांचेस वर कवर्ड विद फाइंड एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन एलिट्रेशन, बी पर्सोनिफिकेशन, सी सिमिली एंड डी मेटाफर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो सा है ये पर्सन से निकला है। ठीक है, यानी कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को जब हम ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो टर्म क्या बन जाती है, पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि आप देखें, ट्री ब्रांचेस वर कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ स्नो। स्नो की ब्लैंकेट नहीं होती है। ठीक है, ये ह्यूमन यूज में आता है, लेकिन स्नो इस तरह से उन्होंने उसको डिपिक्ट किया है कि ब्रांचेस पे यूं लग रही ब्लैंकेट हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो सा है करेक्ट है, उसको आप टिक मार्क करें। अब कीप अप योर मोरल। कीप अप योर मोरल में आप फर्स्ट है ऑप्शन वेल्थ, बी सेल्फ एस्टीम, सी सेक्शन एंड डी वॉइस। तो बी एस एस्टीम आप टिक मार्क जाए। नेक्स्ट थर्ड है द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। द अंडरलाइंड वर्ड इज एन एंटोनम। आपने इसका ऑपोजिट बताना है। तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट है स्प्रेड, देन एक्सपोज्ड, देन स्ट्रेच्ड एंड लास्ट वन इज इनक्लोज्ड। तो इसमें जो बी ऑप्शन है एक्सपोज्ड, ये इसका वर्ड का एंटोनम एक्सपोज्ड। फोर्थ स्टेटमेंट है द लिटिल बर्ड्स आर पेपिंग येट। द अंडरलाइंड वर्ड इज अ सिनोनिम ऑफ ट्विटरिंग, क्राइंग, वेपिंग और येलिंग। तो बर्ड्स हमेशा ट्विटर करते हैं। ठीक है, ट्विटरिंग होगा इसका फर्स्ट ए जो है। अब नेक्स्ट है ग्रामर। एक्सरसाइज ए है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द पुलिस dispersed the crowd. The underlined word is countable noun, material noun, collective noun और तो आप में से कोई है, जुहेब आप बताएं जरा। चाहे कलेक्टिव नाउन है। गुड, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन है द डॉग सैट डैश हिज मास्टर, beside, along, across, over। उस्मान आप बताओ। Besides his master. क्या दोबारा से बताएं जरा। The dog sat. ऑप्शंस बताइएगा। एक है beside, नेक्स्ट वन है along, थर्ड है across और फोर्थ है over। Over his master. over Yes. नहीं बेटा, ये फर्स्ट वाला ए है, beside यानी अपने मास्टर के बिल्कुल साथ बैठा हुआ है। ठीक है, ए होगा इसका जी। नेक्स्ट है wait dash I return, before, unless, if और till। इसमें जो सा है डी ऑप्शन टिल जो सा है आप उसको टिक मार्क कर दें। अब फोर्थ जो सा है वो है आई हर्ड अ नॉइस डैश फ्रॉम बिहाइंड द रूम। केम, कमिंग, कम और विल कम। तो क्या होगा, Coming. आई हर्ड कमिंग। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। गुड। फिफ्थ है ही स्पोक वेरी लाउड।
underlined word is an adverb of. Manner है, frequency, degree और time. Zoheb आप बताओ. मैनर. Good. Manner होगा. अब next one है we watched him go. The underlined word is a or an. Past participle, gerund, present participle or infinitive. Yes, Noor Fatma. Which one is correct option? Noor Fatma. Okay, Zuhaib, you can tell me. gerund. No. Infinitive. Yes, it is infinitive. Now next is okay. The underlined word is a or an. Gerund, present participle, infinitive or past participle. Which one is correct? This Gerund. one? Okay, Zuhaib, you tell me. First one, gerund. If you had studied hard, you dash succeeded. Would, will have or would have. Would have. Would have. Good. Last one. D option is correct. Would have. The shoe is pressing on my toe. The underlined phrase is a or an. Preposition phrase, noun phrase, adjective phrase, or adverb phrase. Which one is correct? Zohaib. Adverb phrase. Adverb phrase. How? There is a preposition with my toe. On my toe. On is a preposition. So it is preposition phrase. A option is correct. Which of the following is an appropriate sentence? We are tired usually by the end of the day. We are tired by usually the end of the day. Or we are usually tired by the end of the day. We are by the end of the day usually. Which one is correct? Zohaib. We are usually tired. Which one? Just C. C. We are usually tired. Yes, correct. Yes, it is correct. We are usually tired by the end of the day. It is completed now. Now we have to start our unit number 9 almost. सब कुछ नहीं खोया. ठीक है? Page number 94. We will start from paragraph 1. I will read and translate it. If you have any problem, you can ask me, okay? It was the beginning of my profession as a nurse. Profession means pesha. ठीक है? It was the beginning of my profession as a nurse. ये एक नर्स की हैसियत से मेरे पेशे की इब्तिदा थी. ये एक नर्स की हैसियत से मेरे पेशे का आगाज था. बिगनिंग का आप आगाज भी कर सकते हैं. ये एक नर्स की हैसियत से मेरे न्यूरोलॉजी वार्ड न्यूरोलॉजी यानी आसाबी. ठीक है, वार्ड का हम वार्ड ही लिखेंगे. मैंने आसाबी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में काम किया. इंटेंसिव होगा इंतहाई, केयर होगा निगहदाश्त और यूनिट का आप यूनिट ही लिखेंगे. ठीक है, मैंने आसाबी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में काम किया. एज अ यंग प्रोफेशनल, एक पेशावर नौजवान पेशावर की हैसियत से. प्रोफेशनल
As a young professional, ایک نوجوان ڈاکٹر کی حیثیت سے I wished to save the world. میری خواہش تھی دنیا ٹھیک. I was excited to see patients. میں مریضوں کو دیکھ کر پرجوش ہو جاتی تھی. Making quick recoveries from devastating accidents. جو حادثات سے جلد صحت یاب ہو جاتے تھے. Devastating ہوگا تباہ کر دینے والی. ٹھیک ہے. پھر سن لیں. I was excited to see patients making quick recoveries from devastating accidents. میں ان مریضوں کو دیکھ کر پرجوش ہو جاتی جو تباہ کر دینے والے حالات سے جلد صحت یاب ہو جاتے تھے. Yet I was pained to nurse those. پھر بھی مجھے ان کی درد محسوس ہوتا یا تکلیف ہوتی تھی. یہاں ٹو نرس جو سا ہے یہ ایز اے ورب یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہاں اس کا مطلب ہوگا دیکھ بھال کرنا. پھر بھی مجھے یا میں ان مریضوں کی دیکھ بھال کر کے درد محسوس کرتی who were stuck with acute neurological disorder, جو شدید اعصابی خرابی یا شدید اعصابی بیماری میں مبتلا تھے. اسٹرک جو ہے یا تو چمٹے ہوئے ہونا ہوتا ہے, لیکن آپ یہاں پہ مبتلا ہونا بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر بھی میں ان مریضوں کی یا پھر بھی میں ان کی دیکھ بھال کر کے درد محسوس کرتی جو شدید اعصابی خرابی یا شدید اعصابی بیماری میں مبتلا تھے. یہ فرسٹ پیراگراف ہے. اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ پوچھ لیں. آمنہ اور حسنین. حسنین آپ کو کلیئر ہے یہ؟ چلے میں سیکنڈ پیراگراف سٹارٹ کر رہی ہوں. ون ڈے اسٹینڈنگ, ایک دن اسٹینڈنگ ایٹ دا بیڈ سائڈ آف اے ینگ بس ایکسیڈنٹ وکٹم, ایک دن ایک نوجوان بس حادثے کی شکار کے بستر کے ساتھ کھڑے. آئی ونڈرڈ, میں حیرت سے سوچ رہی تھی, if she could make the same recovery as others, کہ کیا یہ دوسروں کی طرح صحت یاب ہو سکے گی. پھر سنیں کہ one day standing at the bedside of a young bus accident victim, I wondered if she could Teacher, make please speak loudly. Okay. One day, standing at the bedside of a young bus accident victim, I wondered if she could make the same recovery as others. ایک دن بس حادثے کی شکار, اب وکٹم جو سا ہے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. بس وکٹم ہوگا کہ بس حادثے کی شکار. ٹھیک ہے. ایک دن ایک نوجوان بس حادثے کی شکار کے بستر کے ساتھ کھڑے, میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ کیا یہ دوسروں کی طرح صحت یاب ہو سکے گی. ہیرا had received severe head and spinal injuries. ہیرا کو سر اور ریڑھ کی ہڈی شدید چوٹیں آئی تھی, یا ہیرا کو سر اور ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹیں آئی تھی. As she was hit by a speeding bus, جب اسے ایک تیز رفتار بس نے ٹکر ماری تھی. While crossing a busy road, ایک مصروف سڑک کو اس کو ارینج جب کروں گی کیسے کرنا ہو سے سنیں. Hera had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus. ہیرا کو سر پر وہ ایک مصروف سڑک کو پار کر رہی تھی تو ایک تیز رفتار بس میں اس تھی. ٹھیک ہے. I took her lifeless arms in my hands. میں نے اس کی بے جان بازو کو اپنے ہاتھوں میں لیا. lifeless ہوگا بے جان. And tried to do several exercises on her but in vain. اور اس پر بہت سی ورزشیں کروانے کی کوشش کی لیکن سب بیکار. ان vain ہوگا یا بیکار.
ٹھیک ہے. Also I made her younger sister come and talk to her. میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بلوایا کہ آئے اور اس سے بات کرے. Thinking that یہ سوچتے ہوئے the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کسی قریبی یا پیارے کی آواز اس کے تقریباً مردہ عصبی خلیوں کو حرکت میں لے آئے یا متحرک کر دے. اب اس میں جو ہے ورڈ نیورونز، اس کا مطلب ہے عصبی خلیے. ٹھیک ہے. اور نیئرلی ہوگا قریباً یا تقریباً. ایکٹیویٹ ہوگا متحرک کرنا. پھر سن لیں. Also, I made her younger sister come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بلوایا کہ آئے اور اس سے بات کرے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اپنے یا پیارے کی آواز اس کے مردہ عصبی خلیوں کو حرکت میں لے آئے. نیکسٹ ون ہے she could see but not talk. وہ دیکھ سکتی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی. her eyes showed a certain helplessness. اس کی آنکھیں ایک خاص طرح کی بے بسی ظاہر کرتی تھی. helplessness means بے بسی. her eyes showed a certain helplessness. اس کی آنکھیں ایک خاص طرح کی بے بسی ظاہر کرتی تھیں. نیکسٹ I could read her mind through her eyes. میں اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے ذہن کو پڑھ سکتی تھی. ٹھیک. پھر سن لیں. I could read her mind through her eyes. میں اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے ذہن کو پڑھ سکتی تھی. Perhaps she wanted to say. شاید وہ کہنا چاہتی تھی. Please help me. برائے مہربانی میری مدد کیجیے. Any problem, students? If you have any problem in this translation paragraph, you can ask me. Fatma, Hasnain, Noor Fatma, Usman, Zuhair. Have you any issue? Teacher, no. Okay. Third paragraph. A fellow nurse came near me. ایک ساتھی نرس میرے قریب آئی and asked اور پوچھا. راہیلا, what are you doing? راہیلا, تم کیا کر رہی ہو؟ Fighting a lost battle. ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہو. Again, I will repeat this sentence. A fellow nurse came near me. ایک ساتھی نرس میرے قریب آئی and asked اور پوچھا. راہیلا, what are you doing? راہیلا, تم کیا کر رہی ہو؟ Fighting a lost battle. ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہو. I was shocked. مجھے صدمہ ہوا. At first, پہلے. I was shocked at first. مجھے پہلے تو صدمہ ہوا. To hear a colleague making a hopeless comment. ایک ساتھی کے نا امیدی کے تبصرے کو سن کر. اب اس کو ارینج کریں. I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. مجھے پہلے تو ایک ساتھی کی نا امیدی کے تبصرے کو سن کر صدمہ ہوا. ٹھیک ہے. پھر سن لیں. مجھے پہلے تو ایک ساتھی کی نا امیدی کے تبصرے کو سن کر صدمہ ہوا. Then I replied. پھر میں نے جواب دیا. I'm trying to make her brain process her sister's voice. میں اس کی بہن کی آواز سے اس کے ذہن کو کام میں لانے کی کوشش کر رہی ہوں. پھر سن لیں کہ I am trying to make her brain process her sister's voice. میں اس کی بہن کی آواز سے اس کے ذہن کو کام میں لانے کی کوشش کر رہی ہوں. Also, I am doing my best to ensure. میں یہ یقین دہانی کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہوں that her arms get proper exercise. کہ اس کے بازوؤں اور ٹانگوں کو کی مناسب ورزش ہو رہی ہے. پھر سن لیں.
Also, I am doing my best to ensure, मैं ये यकीन दहानी करने की भी कोशिश कर रही हूँ that her arms and legs get proper exercise, कि उसकी बाजुओं और टांगों की मुनासिब वर्जिश हो रही है. Next sentence. This might help her walk like a normal person. ये हो सकता है कि उसे एक आम शख्स की तरह चलने में मदद दे. फिर सुन लें. This might help her walk like a normal person. ये हो सकता है या हो सकता है ये उसे एक आम शख्स की तरह चलने में मदद दे. Meanwhile, इसी दौरान, a senior doctor on duty. इसी दौरान एक सीनियर डॉक्टर, या यहाँ पे आप बड़ा डॉक्टर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर सीनियर लिखेंगे तो ये भी ठीक है. ठीक है. इसी दौरान एक सीनियर डॉक्टर जो कि ड्यूटी पर थी, ड्यूटी का भी आप ड्यूटी लिखेंगे. ठीक है. वॉक्ड इन, अंदर आई. फिर सुन लें. इसी दौरान एक सीनियर डॉक्टर जो कि ड्यूटी पर थी अंदर आई. ही गेव मी एन आयरॉनिक स्माइल. उसने मेरी तरफ एक तंजिया मुस्कुराहट दी. आयरॉनिक स्माइल होगा तंजिया मुस्कुराहट. उसने मेरी तरफ एक तंजिया मुस्कुराहट दी एंड सेड, और कहा, इफ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, कि अगर आप अपनी ड्यूटी का ज़्यादातर वक्त एक मरीज पर या एक मरीज़ा पर सर्व करेंगी, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेज टू अटेंड टू अदर पेशेंट्स. तो हमें दूसरे मरीजों की देखभाल के लिए और नर्सें भर्ती करना होंगी. फिर सुन लें. If you spend most of your duty hours on one patient, we will have to recruit more nurses to attend to other patients. अगर आप अपनी ड्यूटी का ज़्यादातर वक्त एक मरीज़ा पर सर्व करेंगे, स्पेंड होगा सर्व करना. ठीक है. तो हमें दूसरे मरीजों की देखभाल के लिए ज़्यादा और ज़्यादा नर्सें भर्ती करना होंगी. प्लीज़ गो, मेहरबानी जाएं. We do not have much hope for her. हमें इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं. या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि we do not have much hope for her. हमें इससे सेहत याबी की ज़्यादा उम्मीद नहीं. ठीक है. नहीं लिखा हुआ इधर, लेकिन आप उसमें मेंशन कर सकते हैं. I don't think that she ever walk again. मेरा नहीं ख्याल कि ये दोबारा कभी चल सकेगी. I don't think that she can ever walk again. मेरा नहीं ख्याल कि ये दोबारा कभी चल सकेगी. Next paragraph, fourth. I was upset. Upset means परेशान. I was upset. मैं परेशान थी. The advice to leave the patient unattended did not seem right. मरीज़ा को बगैर देखभाल के छोड़ देने की नसीहत सही मालूम नहीं होती थी. ठीक है. फिर से सुन लें. The advice to leave the patient unattended did not seem right. मरीज़ा को बगैर देखभाल के छोड़ देने की नसीहत दुरुस्त या सही मालूम नहीं होती थी. I knew, मैं जानती थी, that she had suffered from major neural damage. मैं जानती थी कि वो बड़े क्या कहते हैं असाबी नुकसान में मुब्तला हो चुकी थी. I knew that she had suffered from major neural damage. मैं जानती थी कि वो बड़े असाबी नुकसान में मुब्तला हो चुकी थी. But she needed to be given a chance. लेकिन उसे एक मौका देने की ज़रूरत थी. But she needed to be given a chance. लेकिन उसे एक मौका देने की ज़रूरत थी. An inner voice somewhere spoke. मेरे अंदर कहीं से एक आवाज़ आई. Try once for her. उसके लिए एक दफ़ा और कोशिश करो. फिर सुनें. An inner voice somewhere within me spoke. मेरे अंदर कहीं से एक आवाज़ आई. Try once for her. उसके लिए एक दफ़ा और कोशिश करो. Have you any issue, students? Till paragraph number 4.
Zuhaib, okay, I am starting paragraph 5. I went to the senior nurse. मैं senior nurse के पास गई. फिर सुन ले, I went to the senior nurse. मैं senior nurse के पास गई and told her that, और उसे बताया कि I wanted to help this patient. और उसे बताया कि मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ. ठीक है. अब पेशेंट मरीज भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है, हिरा, तो आपने यहाँ पर मरीजा लिखना है ट्रांसलेशन में. ठीक है. फिर सुन ले, आई वेंट टू द सीनियर नर्स एंड टोल्ड हर दैट आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट. मैं सीनियर नर्स के पास गई और उससे कहा कि मैं इस मरीजा की मदद करना चाहती हूँ. एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और उसके ज़्यादा करीब रहकर काम करना चाहती हूँ. एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और उसके ज़्यादा करीब रहकर काम करना चाहती हूँ. द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी विद अटर सरप्राइज. सीनियर नर्स ने मेरी तरफ हैरत से देखा. ठीक है. सीनियर नर्स ने मेरी तरफ हैरत से देखा एंड रिमार्क्ड, और कहा, that she had orders from the doctor in charge to shift her to the general ward. हिबा आप म्यूट करें. हिबा आप म्यूट हो जाएं. जी. that she had orders from the doctor in charge कि उसे निगरान डॉक्टर से अहकामात मिले हैं to shift her to the general ward के इसे जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए. फिर सुनिए, that she had orders from the doctor in charge to shift her to the general ward कि उसे क्या कहते हैं, निगरान डॉक्टर से अहकामात मिले हैं कि उसे जनरल वार्ड में मुंतकिल किया जाए. The doctors thought that, डॉक्टरों का ख्याल है, that she was a hopeless case, कि ये एक नाउमीदी का केस है. And the bed must be spared for other patients, और बिस्तर दूसरे मरीजों के लिए खाली कर देना चाहिए. I was shocked to hear this. मुझे ये सुनकर सदमा हुआ. The patient's family also requested me. मरीजा के ख़ानदान ने भी मुझसे दरख्वास्त की to help them कि उनकी मदद करें fight the case, इस केस को लड़ने के लिए. Yeah, the patient's family also requested me to help them fight the case. मरीजा के ख़ानदान ने भी मुझसे दरख्वास्त की कि वो इस केस को लड़ने में उनकी मदद करें. Next है, something needed to be done. कुछ करने की ज़रूरत थी. Something needed to be done. कुछ करने की ज़रूरत थी. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. मैं अपनी मरीज़ा को खुद से एक हारी हुई जंग लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. On her own होगा खुद से. ठीक है. मैं अपनी मरीज़ा को खुद से एक हारी हुई जंग लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी. I made up my mind to risk my career. मैंने अपने पेशे को खतरे में डालने की ठान ली, या मैंने अपने पेशे को खतरे में डालने का सोच लिया. And help the patient, और मरीजा की मदद की. ठीक. नेक्स्ट है, I requested the senior doctors. मैंने सीनियर डॉक्टरों से दरख्वास्त की to allow me to attend to this young hopeless patient. कि मुझे इस नौजवान बेबस मरीजा की देखभाल की इजाज़त दें. फिर सुने, I requested the senior doctors to allow me to attend to this young hopeless helpless patient. मैंने सीनियर डॉक्टरों से दरख्वास्त की कि मुझे इस नौजवान बेबस मरीजा की देखभाल की इजाज़त दें. Somehow, बहरहाल. ठीक है. Somehow,
بہرحال I was able to make the patient stay in the ICU. بہرحال میں مریضہ کو ICU میں ٹھہرانے کے قابل ہو گئی. پھر سن لیں. بہرحال میں مریضہ کو ICU میں ٹھہرانے کے قابل ہو گئی. Now I am going to start 6th paragraph. I continued to work on Hira. میں نے ہیرا پر کام جاری رکھا. ٹھیک ہے. But she was not making much recovery. لیکن وہ زیادہ صحت یاب نہیں ہو رہی تھی. I continued to work on Hira. میں نے ہیرا پر کام جاری رکھا. But she was not making much recovery. لیکن وہ زیادہ صحت یاب نہیں ہو رہی تھی. I felt as helpless as she was to see her lie on the bed in a miserable state. میں خود کو اتنا ہی بے بس محسوس کر رہی تھی جتنا وہ خود کو بستر پر قابل رحم حالت میں دیکھ رہی تھی. پھر سن لیں. I felt as helpless as she was to see her lie on the bed in a miserable state. miserable state ہوگی قابل رحم حالت. میں خود کو اتنا ہی بے بس محسوس کر رہی تھی جتنا وہ خود کو بستر پر قابل رحم حالت میں دیکھ رہی تھی. Could I be able to justify my stance before the senior doctors? کیا میں سینئر ڈاکٹروں کے سامنے اپنے موقف سے انصاف کر سکوں گی؟ سٹانس ہوگا موقف. میم واو کاف اور پھر موقف. جسٹیفائی انصاف کرنا. Could I be able to justify my stance before the senior doctors? کیا میں سینئر ڈاکٹروں کے سامنے اپنے موقف سے انصاف کر سکوں گی؟ I did not lose hope. میں نے امید نہ کھویا یا میں نے امید نہ ہاری. ٹھیک ہے. I continued to work with patience. میں نے صبر کے ساتھ کام کو جاری رکھا. And keep doing exercises with her. اور اسے ورزشیں کرواتی رہی. پھر سن لیں. I continued to work with patience and kept doing exercises with her. میں نے صبر کے ساتھ کام کو جاری رکھا اور اسے ورزشیں کرواتی رہی. Gradually, آہستہ آہستہ یا بتدریج. Gradually, I could see her making a slight recovery. رفتہ رفتہ میں نے اس میں ہلکی سی صحت یابی دیکھی. ٹھیک ہے. One day, ایک دن I was thrilled to see her lift her little. ایک دن میں اسے اپنی چھوٹی انگلی اوپر اٹھاتے دیکھ کر پرجوش ہو گئی. ٹھیک. سن لیں. One day I was thrilled to see her lift her little finger. ایک دن میں اسے اپنی چھوٹی انگلی اٹھاتے ہوئے دیکھ کر پرجوش ہو گئی. All was not lost. سب کچھ نہیں کھویا تھا. 7th paragraph. I was sent on a 3 months training course to Karachi. مجھے 3 مہینے کی تربیتی کورس پر کراچی بھیج دیا گیا. ٹریننگ کورس ہوگا تربیتی کورس. کورس کا آپ کورس سے لکھیں. I was sent on a 3 months training course to Karachi. مجھے 3 مہینے کی تربیتی کورس پر کراچی بھیج دیا گیا. I made all possible attempts to leave my patient in good hands. میں نے اپنی مریضہ کو اچھے ہاتھوں میں دینے کی تمام ممکنہ کوششیں کی. پھر سنیں. I made all possible. ممکنہ possible ہو جائے گا ممکنہ. attempts کوششیں. ٹھیک ہے. میں نے اپنی مریضہ کو اچھے ہاتھوں میں چھوڑ کر جانے کی تمام ممکنہ کوششیں کی. I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by another. I returned after 3 months. میں 3 مہینے کے بعد واپس آئی to see my patient's bed taken up by another patient. تو میری مریضہ کا بستر کسی اور کو دے دیا گیا تھا. ٹھیک. I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by another. جب میں 3 مہینے کے بعد واپس آئی تو میری مریضہ کا بستر کسی اور کو دے دیا گیا تھا.
یا میں نے دیکھا کہ میری مریضہ کا بستر کسی اور کو دے دیا گیا ہے. My feet froze to the ground. میرے پاؤں زمین میں گھڑ گئے. ٹھیک ہے. My feet froze to the ground. میرے پاؤں زمین میں گھڑ گئے. یہ ایک proverb بھی ہے. ٹھیک ہے. Feet froze to the ground. پاؤں زمین میں گڑنا. I did not have the courage to ask. مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں پوچھوں what happened, کیا ہوا تھا. I did not have the courage to ask. مجھ میں اتنا حوصلہ یا ہمت دونوں جو مرضی آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے. مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں پوچھوں what happened, کیا ہوا تھا. As I stood near the bed with several questions popping in my mind. جب میں ذہن میں ابھرتے بہت سے سوالات کے ساتھ بستر کے پاس کھڑی تھی. پھر سن لیں. As I stood near the bed with several questions popping in my mind. جب میں اپنے ذہن میں ابھرتے بہت سے سوالوں کے ساتھ بستر کے پاس کھڑی تھی. I felt a gentle pat on my shoulder. تو میں نے اپنے کاندھے پر ہلکی سی تھپکی محسوس کی. جینٹل پیٹ ہوگا ہلکی تھپکی. ٹھیک. پھر سن لیں کہ جب میں اپنے ذہن میں ابھرتے بہت سے سوالوں کے ساتھ بستر کے پاس کھڑی تھی تو میں نے اپنے کاندھے پر ہلکی سی تھپکی محسوس کی. I turned around. I turned around to see. میں نے مڑ کر دیکھا. A young woman, کہ ایک نوجوان خاتون smiling at me, میری طرف مسکرا رہی تھی. پھر سن لیں. I turned around to see a young woman smiling at me. میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک نوجوان خاتون میری طرف مسکرا رہی تھی. Are you looking for your patient? کیا آپ اپنی مریضہ کو دیکھ رہی ہیں؟ She said, اس نے کہا, and gave me a big hug, اور مجھے گلے سے لگا لیا. پھر سن لیں. Are you looking for your patient? کیا آپ اپنی مریضہ کو دیکھ رہی ہیں؟ She said, and gave me a big hug. اس نے کہا اور مجھے گلے سے لگا لیا. نیکسٹ ہے. Thank you for everything you did. ہر اس چیز کے لیے شکریہ جو آپ نے میرے لیے کیا. I know you did not allow them to make me lead a crippled life. میں جانتی ہوں کہ آپ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ میں ایک اپاہج زندگی گزاروں. crippled life ہے اپاہج زندگی. ٹھیک ہے. پھر سن لیں. Thank you for everything you did. ہر اس چیز کے لیے شکریہ جو آپ نے میرے لیے کیا. I know, میں جانتی ہوں, you did not allow them, کہ آپ نے انہیں اجازت نہیں دی, to make me lead a crippled life, کہ میں ایک اپاہج زندگی گزاروں. 8th paragraph. I stood still. میں ساکن کھڑی تھی. یہاں still ہوگا ساکن. ٹھیک ہے. I stood still. میں ساکن کھڑی تھی. Until her family came around with big smiles on their faces. یہاں تک کہ اس کے گھر والے یا اس کے خاندان والے اپنے چہروں پر مسکراہٹیں سجائے میرے ارد گرد آ گئے. پھر سنو. I stood still. میں ساکن کھڑی تھی. Until her family came around with big smiles on their faces. یہاں تک کہ اس کے گھر والے یا اس کے خاندان والے اپنے چہروں پر مسکراہٹیں سجائے میرے ارد گرد آ گئے. Thanks to Allah. اللہ تعالیٰ کا شکریہ. She was my patient. وہ میری مریضہ تھی. Standing and walking on her own feet. جو کہ اپنے پاؤں پر کھڑی تھی